Зарина Раҳматуллоева, доценти кафедраи филологияи ҳиндӣ, факултети забонҳои Осиё ва Аврупо. боиси ифтихор ва сарфарозии мо тоҷикон аст ки имрӯз 12 май мо рӯзи шашмақомро ҷашн мегирем ва ин рӯзи шашмақом бо ибтикори президенти хиратманди мо муҳтарам пешвои миллат, пешвои муаззами мо Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун як рӯзи махсус ворид карда шуд ва мо ҳамагон онро ҷашн мегирем. рӯзи шашмақом ба номинатсияи дар қатори номинатсияҳои Наврӯз, Чакан ва ҳунарҳои гулдӯзӣ ба рӯйхати мероси ҷаҳонӣ дохил карда шудааст ва ин албатта дучанд ифтихори моро зиёдтар мегардонад. шашмақом бисёр як мақоми хеле зебо аст, мусиқиҳои зебо аст, сурудҳои хеле зебо ҳастанд ва ин сурудҳо ва ғазалҳое ки классикони мо иншо кардаанд ҳофизаҳои номии тоҷикистон месароянд ва ин анъана то имрӯз идома дорад. мактаби шашмақомхонӣ дар тоҷикистон хеле решаҳои мустаҳкам дорад, решаҳои чуқур дорад ва мо ҳанӯз аз хурдӣ дар рӯҳияи сурудҳои ҳамин шашмақом бо овози форами Барно Исҳоқ ва Ҷӯрабек Муродов ва Фазлиддин Муҳаммадиев, Алиҷон Солеҳов, Боймуҳаммад Ниёзов, ино устодоне буданд ки мо дар рӯҳияи сароидани анамин шашмақом дар иҷрои онҳо калон мешудем, гӯш мекардем ва имрӯз ҳам шукри худо мактаби ҳамин устодони бузурги Тоҷикистон идома дорад ва имрӯзҳо ҷавонони тоҷик ҳам ба ҳамин мактаб шомил шуданд ва ҳунари шашмақомхониро меомӯзанд ва на танҳо меомӯзанд, балки шукри худо ки мана ҳамин давлати мо соҳиб истиқлол аст ва бо барномаҳои фарҳангӣ ба кишварҳои дигар рафта аз шашмақомхонии мактаби тоҷикӣ дарак медиҳанд ва дигаронро ошно мегардонанд. имрӯз ҳам дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон, дар донишгоҳи мо ба муносибати рӯзи шашмақом як маҳфили хеле зебое бо сарояндагони ҷавон рӯзи шашмақомро ҷашн мегиранд ва мо бо камоли майл ба ин барнома рафта ширкат мекунем. шашмақом яке аз шоҳкориҳои бузурги фарҳангу ҳунари мо аст ки ҳазорсолаҳост инҷониб аз қалб ба қалб, аз даҳон ба даҳон гузашта то ба имрӯз омад ва хушбахтона дар замони соҳиб истиқлолӣ бо ташаббусу бо ибтикори пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мусиқии шашмақом рушди бештар кард, махсусан ба шашмақом бахшидани ихтисос додани рӯзи вижа ба унвони як шоҳкории бузурги мусиқиямон дар рӯзи 12 май ки ҳамасола аз соли 2000 ба ин су таҷлил мешавад, воқеан як гӯем барои рушди минбаъди шашмақом такони ҷиддӣ бахшид ва имрӯз хушбахтона дар тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон дастаи мақомсароён ташкил шудааст ки ин далолат аз он мекунад ки воқеан шашмақом сол ба сол, рӯз ба рӯз рушд мекунад ва истеъдодҳои нав рӯи кор меоянд. зимнан як нуктаро боз таъкид кунем ки шурӯъ аз соли 2003 шашмақом ҳамчун мусиқии нодир аз ҷониби созмони ЮНЕСКО, созмони фарҳанги ЮНЕСКО ба қайд гирифта шудаву мусиқии ҷаҳонӣ эълон шудааст. мо ифтихормандем ки меросбари ҳамин гуна як мусиқии классикии суннатӣ ҳастем. рӯзи шашмақом муборак бошад. فکر کنم با علم ششمقام، با علم فلک، با علم ارزش‌های ملی ما برای من دشوارتر شد. اما باید گفتی طول تاریخ ملت تاجیک همیشه با ادبیات، فرهنگ و ارزش‌های ملیش، ارزش‌های معنویش پایدار مانده است. چون در تاریخ دیگرها آمدن ما رو غارت کردن، کشتن، اما محض ادبیات، زبان
موسیقی بود که ما را حفظ کرد و در طول تاریخ اگر این ارزش‌ها ما را حفظ کرده باشند پس بزرگترین دستاورد ما استقلالیت در اصل بیست برای حفظ و گسترش این ارزش‌ها خدمت کرد. امروز دولت اگر دولت ما رو ملت ما رو حفظ کرده باشند امروز دولت ما این ارزش‌هاش حفظ می‌کند و به جهانیان معرفی می‌کند. سال 2000 سال پیش از آن که شش مقام دولتی گرفت من یاد دارم در خانه رادیو با سفارش پرزیدنت کشور رئیس کمیته رادیو تلویزیون شادروان سیف رحیمزاده افندی با یک گروه عالمان صنعتشناسان عالمان ساحه علم‌های جمعیتی صحبت کردند. همین اندیشه سرور دولت را رساندن که ما باید امروز شش مقام را از خود کنیم. ببینید شش مقام را به همین نام ملت‌های دیگر قبول کردند. شش این کلمه تاجیکی است، مقام کلمه تاجیکی است، با همین نام قبولش کردند، با نام دیگر نه. چون که و همین دوراندیشی سرور دولت بود که چند چیزی که طوری که استاد جانبی گفتن عامل وحدت سازی ما شدند. از جمله با مقام دولتی دادن و شش مقام و فلک ملت ما به وحدت رسید، به وحدت فرهنگی. از همه مهم وحدت برای مردم عادی ضرور است و این مردم زیایی باید تحقیق کنند. و خوشبختانه انمی سیاست سرور دولت توسط بزرگداشت شش مقام و فلک و بزرگداشت شاهنامه و مولوی و خواجه کمال و مرسید علی همدانی و حافظ و دیگرها عملی گردید و باید گفت که همین شش مقام ما را اگر حفظ کرده باشد پس طوری که استاد گفتن این موسیقی کسبی است و ما موسیقی خلقی هم داریم فلک و فلک هم مثل شش مقام در همه منطقه‌های تاجیکستان امروز دسته های هنری تأسیس داده شدن، انسامبل ها تأسیس داده شدن که این هم به وحدت ملی میاد. اما در سرگه همین ها سرور دولت میستد، پرزیدنتی محترم تاجیکستان محترم امام رحمان میستن و برای شش مقام سه قهرمان تاجیکستان در سالهای 20 استاد عینی و بعدا باباجان رفورov در سالهای 40 وقتی که راهبر دولت بود. ولی اینها همچون یک میراث فرهنگی و میراث ادبی به شش مقام مناسبت کردند. اما استقلالیت و سیاست سرور دولت پیشوای معظم ملت با شش مقام همچون عامل وحدت ساز عامل سیاسی مناسبت کردند و محض استقلالیت شش مقام بالا بود، محض سیاست سرور دولت شش مقام را بالا بود. من همیشه ما رو تبریک میگم چون که شش مقام ما مال جهانی شد و امروز دستاورد معنوی انسانیت شناخته میشد. از سال 2003 و همه ساله طوری گفتن چهاربینی ها گذرانده میشن و روز 12 مای روز شش مقام این هم تنتنه عدالت است، تنتنه فرهنگ ما است. من همتون مبارک میگم.